Yo, fonu di ma do gbera lo, awa ma le mi o e. Ma fonu di ma do gbera, awa ma le mi o lo. Nyao, kwa ma le mi o e. Nyao mi gblo ba kwa ma le mi o lo. Nyao mi tolo, kwa ma le mi o lo. Mi le gabli o me a, awa ma le mi o e. O mi le kunde ayo me a, kwa ma le mi o lo. O mi le gabli yo me a, kwa ma le mi o lo be. Nyao, awa ma le mi o lo. Nyao mi to ba kwa ma le mi o e. Nyao mi blon, kwa ma le mi o lo. Mi le vodu ayo me a, kwa ma le mi o e. O mi le vodu ayo me a, kwa ma le mi o lo. O mi le gabli yo me, awa ma le mi o e. Nyao, awa ma le mi o e. Nyao mi to ba kwa ma le mi o e. Nyao mi blon lo, kwa ma le mi o lo. Mi le vodu ayo me a, kwa ma le mi o e. Ikpa be gbedora nyoro. Achike du yo gbedora nyoro. Ikpa be gbedora nyoro. Etron vio gbedora nyoro e. Etula meresi ane no dame. Wire garesi agane tamakpo. O mele klojina de digeru yo gbedora nyoro e. Mi do kame, partager. Mi do kame, ni partager, cha. Togba gamale te gabli godo. E do kaji, mi partager. O mi pa be gbedora nyon lo. E tron ruvio gbedora nyon e. Pa be gbedora nyon lo. Jansio, ndo gbena o gbena ka. Jansio, Paul Kame. Biola mesena we, ano sesere. O wachi ke ruvio gbedora nyon lo. E tula meresi ane no dame. E hera meresi ane damakpo. O mele klojina de digeru yo gbedora nyon yi. Babe gbedora nyon lo. Etron yo gbedora nyon yi. O gbedora nyon lo. Goro yo gbedora nyon lo. Tula meresi ane no tame. Wire garesi agane tamakpo. O mele klojina de digeru yo gbedora nyon yi. Ifa Mwangon, yeah, from Trinidad. Yeah, hola, hi. Oh, gbedora nyon lo. Goro ruvio gbedora nyon yi. Pawe godora nyon lo. Tron ruvio gbedora nyon lo e. Tula meresi ane no tame. Vire garesi agane tamakpo. O mele klojina de tigeru yo gbedora nyon yi. Jansio, mia pata mi blibola. Mbiola meseno ano sesere. Amere ivo jua fea la denu do. Mere ivo jua fea la denu do. Ngbe ila megba goma do. Mere ivo jua fea la denu do. Mima videwa cha. Agama lete gabli godoro kaji. Nyagba fionu mia nono. Yagba to no me po to vi pane sono vi pa baso e po bromile mdona mi la ka jibe nu nya ti do be ni America mngene vono e to nyo le kame no nyo le kame tashi no o guso o pejiga o pomega o le kame vore le chaba lumi era fo le baji nu nya ti do be ni ncha vitu kwi le kencha nya le ati gan dia aso vitu ki won so ba ne mi aje mi aso mi atoso wa pe ne mi akeke mi aplan le mi ano no gbo iva tikpo e la che afalava no lu Chris Anani akpena mi npo mi le kame e jo jinam le po tovi le kamere ke jona jinam be tovi odo kame no yodo kame meme kwega a o to e bevi npo no le kamera e jona jinamare nyabera mi awele de mame
em le pom mi le ke pam nya mi ajam tema me mi le wa pe na mi ya no se sere akwela fa la fa lo mere ivo jo afa la denu do mere ivo jo afa la denu do ngbe la me gba goma do mere ivo jo afa la denu do amere itron ya gbo la denu do mon président Choko Chris Anani Choko anto wa ti gbo we Choko wa ti gbo la mbe akan vi na Choko wa vire na ma yo gbe Chris Anani ememi le yaro ape no afalava akwela fa gla fa na me siami awala je awakala je emi le gbon ro bo mi awe nya gbo wa dan ro we nya gbo wa dan ro agbo come fo nya gbo wa dan e gbo come fo wa ya ro nya we nya gbo wa dan ro o mi awe nya gbo wa dan ro we nya gbo wa dan ro agbo come fo nya gbo wa dan ro yi gbo come fo wa ya mi awe nya gbo wa dan ro mi awe nya gbo wa dan e nya we nya gbo wa dan ro gbo come fo nya gbo wa dan ro la brada saludos gbo come fo wa ya ro ya we nya gbo wa dan ro o we nya gbo wa dan ro ya we nya gbo ke wa dan ro agbo come fo nya gbo wa dan ro e gbo come fo wa ya ro ya we nya gbo wa dan ro ya we nya gbo ke wa dan e we nya gbo wa dan ro gbo come fo nya gbo wa dan ro gbo come fo wa ya ro o ya we nya gbo wa dan ro Eliko Louis Vuitton akpenami mi do kami cha mi do kami mi ma video be togba kama le te kabli godo rete ke lakma vina vi pe tu bin kazi na le kota ku no be ja ko mpo na hona ziku ko e no via blifan to mi afa president do kami egbe nya gba ponu fo e ba pombo nya gba fi onu mi no nu pakpla e na gba gbe topo na gbe no na Anani Sosu, bonsoir. Anani le confondons. Avant me arrêter qu'on y sauve deux. On le tenama, on te yakwe. Achimato, kamato. Talana tatepe, abolano abotepe, emi le gronlo. Mi blanc top bon comme lo. Akpe. Mais me dis que le kamoa munyore. Yam tona me mva direct mea. Au moins y a ma tonne pour nous dire au moins non 25 personnes. Au moins 25 personnes qui ont boigné que la Chine a magbon. Il peut être donc à 10 ya au enda pour nous pour. On se hakbe on a mia. DJ Jaguar de Chicago. Miawe zon la gbasame. Miawe zon. Chicago DJ Jaguar. Le kofona mroma home ade. O le sesere rama akbe non kaka. Akuvi Léa chance. Chance ça va ti bolo akuvi. Tekema ça fait un bail nyao. Chance ça va ti bo oui. Akuvi Léa la chance ça va ti bo jagba na ma chance akudo mta e blomile emile kaji o menya wa lo po me boju wa do garabo menya wa lo e po me boju wa do garabo e commandant agbeton vodi o gba do fi ku da hallelujah we nya o do kashine ke ngbe lo ngun hallelujah le funwa commandant agbeton vodi amo yo lo ngun hallelujah re o do kashine ya kashine le ngbono ke ngbo hallelujah wa do gboro le kaji il va tipo partager mi me amundo kame 13 personnes anya kame me magbon ko 13 personnes ya e kame mi ado ke ngbo nya kera shi nya no la gbon na mi we mi do kame ya me nya wa lo nya be bojo wa do garabo mama yi la reine e jona jinam la de ma vieux ya la mama yi la reine le ko foruma on gba da kuli ma du pore le ko o le sese nama ça le roi tore dans l'eau soirée ayro handware lisare mami wa ta ho noare mi chava lulo akpe mpo le kame ela cheno o me nya wa lo e gbawe bojo wa do garabo me nya wa lo e gbawe bojo wa do garabo lo me nya wa lo me nya bojo wa do garabo me nya wa lo e gbawe bojo wa do garabo ma gbero uno joina ma ogbe ma gbero ma ogbe uno joina ma ogbe
Magbero magbe uno joina magbe comandante. Magbero magbero uno joina magbe awo beya waru. Pawe boya do garabo eya waru. Pawe boya do garabo. E comandante dasi bo direct là. Kafu be ya akpo comandante kejo. Agoketo jedo ya de deba. Akpeto woni. Agoketom jedo ya no. Mbe yo la pompo le kaja no do kashine. O do kashine kin bol pompo ya. On do gbo no akpeto woni do gbo no le kaji akpo no. Wenya wa lo amele wezo en. Wenya we bojwa wa do garabo. Wenya wa lo bo we bojwa wa do garabo. Wenya wa lo swe. Bo ya do garabo. Bo nya wa lo Pawe boja wa doga. Ba magbero uno joina magbero. Magbe uno joina magbe. Magbero uno joina magbero. Magbero uno joina magbe. So obe ya wa ro. Ba boja wa doga la bolo. Meya wa ro. Pawe boja wa dogara pawe meya wa lo gagaru pawe boja wa dogara bo meya wa lo we pawe boja wa dogara bo pa ma gbe kasigiri pa gbe awo ora to ina ma gbe pawe unde awojo ina ma gbe pawe ma gbe una ojo ina ma gbe una ojo ina ma obe kije be dakpe gbona kije be dagbe gbona azon la hode me be dagbe gbona kije be dagbe gbona zon la hode me be dagbe gbona si la hode me mi de tolo hala hode me mi de tose o kije be dagbe gbona azon la hode me be dagbe gbona o kije be dagbe ro kije be dagbe gbona be zon la hode me be dagbe gbona o kije be dagbe ai Zonla wede mebe o bobodi lo bobodi kakalo o azombore manodi o yehwe no kudowe bodi azombore manodi o yehwe no kudowe Josu finu akpena mi eliko Louis Vuitton akpena mi ma video mi me bobodi lo bodi kakalo azombore manodi o yehwe no kudowe Bodi azombore manoju yewe no kudowe commandant agbeto vodi dagbe la kiche bodi gagaro bodi lo azombore manodi o yewe no kudowe bodi bowe azombore manodi yewe no kudowe bodi gagaro azombore manodi o yewe no kudowe bodi lo azombore manodi o yewe no kudowe bodi gagaro bowe azombore manodi o yewe no kudowe bowe bodi gagaro bodi namulo bodi gagaro azombore manodi o yewe no kudowe awo bodi azombore manodi o yewe no kudowe bodi gagalo azombore manodio yewe no kudowe bodi lo zombore manodio yewe no kudowe bodi gagalo azombore manodio yewe no kudowe o katulare manodio yewe no kudowe chakatulare igbawe chakatulare manodio yewe no kudowe bodi gagalo zombore manodio yewe no kudowe bodi bawe zombore manodio yewe no kudowe akpena mi no ma video o bodi lo bodi kakalo awuja alafia lache zombore manodio yewe no kudowe e bodi kakalo azombore manodio yewe no kudowe bodi lo bodi gamulo bodi kakalo zombore manodio yewe no kudowe lo bodi gagalo zombore manodio yewe no kudowe agbetula katulade manodio yewe no kudowe chakatulade mano ropoto pa biro gagalo zombore manodio yewe no kudowe bodi azombore manodio yewe no kudowe oya yonsa blessing
Oya l'ange ça blessing. Eliko Louis Vuitton. Aloya boiton. Mais pas même ya wenya hwan logo yi. Bido kajilo ahwajo. Bido kaji ahwajo. Mais pas même ya wenya hwan logo ba chino botoro magbe soro. Mais pas même ya wenya hwan logo e ya wenya hwan logo. Achino botoro o magbe soro ya wenya hwan logo yi. Mi kpɔ be miawoe nya hwan logo ba tsinɔ botolo ma gbe solo miawoe nya hwan logo yi miawoe nya hwan logo tsinɔ botolo ma gbe solo miawoe nya hwan logo yi miawoe nya hwan logo ba tsinɔ boto ma gbe solo mi kpɔ be miawoe nya hwan logo yi miawoe nya hwan logo tsinɔ botolo ma gbe solo miawoe nya hwan logo yi. O gbegbe kutɔmɔ nɔ do na gbegbe kpɔ be mla lɔn me kula va wu ma ye alɔn me ma nɔ kula va wu me edzi ye anyi ye o kɔmada gbetɔ fɔ di ma du kɔmpiuta le gbɔ we ma du kɔmpiuta le gbɔ la o gbegbe kutɔ mɔ nɔ do na gbegbe kpɔ be mla lɔn me kula va wu ma ye alɔn me ma nɔ kula va wu me edzi ye anyi ye o gbɔ be aglala me ma tie lo. Ajoso nusuyo aglara me madon, clara me mati, joso nusuyo aglara me mati, clara me matilo. Ajoso nusuyo aglara me madonlo, clara me mati madonlo. Ajoso nusuyo aglara me ma, bovera clara me mati, joso nusuyo clara me madon. Clara me matilo, ho, ajoso nusuyo clara me mati, oh, ajoso nusuyo, clara me madon, oh, clara me matilo, oh, ajoso nusuyo, clara me ma, bobe clara me mati, oh, ajoso nusuyo, clara me madon, clara me matilo, oh, ajoso nusuyo, clara me matilo, clara me madon, joso nusuyo, clara me madon, clara me matilo, ajoso nusuyo, clara me mati. Dans le Covid, me trompe me gagne rozo. Covid me trompe me gagne rozo. Ajoso Covid me trompe me belo. Covid me trompe me ajoso Covid me trompe me gagne rozo. Covid me trompe me gagne rozo. Joso dogbe no la pena mi. Akwa jole kaji. Ajoso Covid me trompe me gagne rozo. Covid me trompe me gagne rozo. Ajoso Covid me trompe me belo. Tako no baby wezon. Covid me trompe me ajoso Covid me trompe me gagne rozo. Covid me trompe me gagne rozo. Ajoso Covid me trompe me gagne rozo. Covid me trompe me gagne rozo. Ajoso Covid me trompe me belo. Covid me trompe me ajoso Covid me trompe me gagne rozo. Covid me trompe me gagne rozo. Zogbeji adio no izogbe anu ko pole zogbe. Zogbeji adio no izogbe anu ko pole zogbe. Ozogbeji adio no izogbe anu ko pole zogbe. Ozogbeji jo no izogbe anu ko pole zogbe. Be zogbe nyinu suto. Kana be gwa zogbe wa yo. Awo zogbe nyinu suto e. Kana be ye gwa zogbe wa. Pobe zogbe nyinu suto. O kana be ye jwa zogbe adielo. Pobe zogbe nyinu suto e. Kana be ye jwa zogbe wa. Pobe na o zogbe nyinu suto. O kana be ye gwa zogbe wa adielo. O zogbe nyinu suto. Kana be ye jwa zogbe wa. Pobe na o zogbe nyinu suto e. Kana be ye gwa zogbe wa adielo. O zogbe nyinu suto. Kana be ye gwa zogbe wa adielo. Midago. Ye mi le dago zeze kaka aguroho malaika. Yes, hi. Ye mi le dago zeze kaka aguroho aguita. Ye mi le chavalu mauno. Segbolisa, jito anigbato, wata wabo. Nonu jivri mahane. Nonu anasi jaja mon voto. Mi chavalu anigbato. Sapata zo ano klepeje kuto kudoli maya hondo apele me glepacha ni apele me to ashio ya glo ya chiva le wame akpa obi ale kuzan dizan. E kwa biodi abija boga gela wa chivi ngonde mazongonde osumo no kakubo duzo gege no bibodo monde glo khome kokoli tabe ya be kliagbo. Mi chavalu kaka. Ye mi chavalu hebe so apolosu.
tout pandankpan kaka to ma do punu pode ude mi chavalu kaka mi chavalu go gbadagbe go pipa go ma dunu kuku nkpanya gunladu mi chavalu kaka mi chavalu tron ko fi javaku ebe to javaku so pede ma bia pade mi akom dia so po sali fe le pe te o precha ka vele ponja me ko ne ti te ho te pe e ba la cha ti ku bla kaka ku bla tu gbaja bojaja ku nko sun keke to ba so ku no mi le na ila ebe ku ka vivi na me sabe je ko de jara ku ba de nte be ba mi akobe poku ti ku be poku cha gbe kele poto zan poto bubu ya bu ameno gligo to mo ndegre ho mo yo ko fi mu to ko fi to ge to ko fi ahila ko fi to adu be se na mo na mi chavalu kaka mi chavala bodo gado agbodo complet mu no to di baba du l'entrebeni ako mi chavalu mi kaka mi chavalu kuraka tamono henzo tamu henazo ame kuku ngbena gbena da kore me kuku agbegbe na daka pe ke to pasoto ahovi kamasa be chivon pa daka me ola ila be kuku abansona gbe agbo be kuku abaladro e ton o ba mo dra gbe agbo kuku abala so e na o e agbamudro agbe agbo koko abala dro e to o bamudro agbe agbo koko abala zo e to e abamu mi chavalu ka bi chavalu vena vi to gbosu amla koko komina edro ve maji mi chavalu kaka mi chavalu mami ata awe no ni fomla we esonye mami shika mami ablo mami apuke mami da beda paya mi chavalu mi kaka ye mi chavalu mi ade ye mi le chavalu dans lo so pepepe hasa konka mi le chavalu dans les ça veut dire dans comme dans ai do ho do mi le fomla mi le chavalu mi kaka vodu ka vodu gable godo go gakpa ma dali ngongla je pon commencer la son plus on vodu aklam zo ahu pour la madu kokoli ta ye fua mi le chavalu so bo chavalu mi kekeke emi le chavalu duke emi le yovo nu be juan wa be gbogbon kekeke wa ba ya fofo keke mi chavalu ame inu bo la nigba ajia mi yo keke mi chavalu keke emi chavalu so gbon le mi ku to kwa mi ku mi do ka be kwa mi tito mi kwa mi dale ku ame tenku mi yo mi chavalu mi kekeke ye mu chavalu ari chavalu to gbenye banka mu yo we ogbenya gosu mu yo ye mo yo heavy mo yo kojokuma mo yo mama ni hogbeshi mo yo wa mo yo e baki mo yo mi ka mi chavalu mi kaka mi chavalu mi are mo chavalu mari mo yo mi chavalu mi kaka chavalu mami are chavala japashi mo yo we chavalu mi kaka no julivi mo yo mo chavalu kaka me chame que le kajiga popo ya me mo chavalu mi keke mi me le tajo mi va fo vojo nyanya manyo tema keji mi so mi va le kaje gbe afirmine ndo gbe no kaka chavalu mi keke e jonadina bena ndona kame e npona tovio e npona novio kafla fi ke ko mejile ya nya to suna gbon fi o be anyu me nya gbon le po ba me ya leke wo leke alo me ya leke wo leke fi e o nya le po o be nya doele ya amosu na gbon le ne be kawanji bo fi ko wa plan penya le ya npona be amowa onsu na gbon parce que apenya npo be no na veve na mo vo me o no na veve na npona cha ele nyi mi a o kele kamegbe a ena be mfom do gbera kwa ndona gbera ro mi acha mi ata mi acha mi fom do gbera ni chatani sese no no egbon agbebenya fi e mi adogole obo wa o funo le gbon amenyalo funo le gedevalo funo be ko fi oleke funo be ajo oleke ko ma kpola nu le be mu wa funu be nana ile bedma ako nka be yo ayo ele me la po gba se nouvelle ya ma o gba se be ko fi gbon so ba blanchi leke la o gba se ba bla gbon so ko fi funu ami no ne wa mi kpola na nu fi kenya duele ya yemi nona libi le ya yemi nona vous dites qu'on a des miagbon, mia be de comme les et nous la pla action vieux et vieux be villa pla et vieux be villa pla que ni be xaxe que le fou egbe a ma fou ne be vieux wa me gbe ne be nu po ame agba do kami agba gbon vodu nya kaka nka yo la te pa nu amema vous dites qu'on be se si me onde lo e bo rezo aji gble obe sesi me wonde evo rezo ajible o sesi me menya fi kenya doe apun po kaka le fun nya me no ne bo be fi kenya kpla gbenyale enu la si o la fion me le te kon me enu le nya si ma fion le te kon me que le nibele ko pour voir pour voir un pays évoluer ou un continent évoluer il faut partir de la base culturelle. Il sait bien
de la base culturelle c'est si mais même nous dans la Afrique là-bas encore alors fi Kenya dola na nya ke na bo wa man na Afrique là encore nous est là na Afrique là encore c'est la base culturelle cocos mi kwera na be de konwa ela na be na Africa ela encore egbe mo poka nson de pour nous job c'est si mais oh c'est si mais gbaro do aji keke ame acha fo egbe o c'est si mais menya ame acha pokwa c'est si mais to haba me ame acha pokwa c'est si mais menya le keke menya la c'est si mais ade e ya be nya ya le vo egbe abo if ya le tonye be vi enonye be vi o jesia mere ya to c'est si mais wa to gbo be nko nye ya o jesia mere egbe ya be nko to c'est si mais yemi le yo o nto to gbo be nko nye ya de ma keji ware o suare o nye ya kon ke mi wona le nya ba ho me are onya konwa lo de na vito le nya gboro onya enu o mi duna le nya ba ho me a onya nu ko mi duna wa mi onya akola ke mi duna le nya ba ho me a onya mama o be nkore onya togbo toare togbo be toare be nkore onya fo be sesi me vivia na keke mi ho kalibu sesi me nya to mi dasi po na mi va nya kla gbenya mi va nya kla agbebe nya agbemenya kola kpla ye kafla ocha o la chachi la seun yo le kakala seun tu n'as plus besoin de personne et nana be ndo kamea non va kame nyano kpla nu nyano poser question nchama no poser domi parce que c'est pas toutes les questions que vous allez poser que je dois mater répondre nami ya te poser question da ma mon de tiofa va me le mon de ne be mtile caméra pa fiomi nchama no kpla le nyagbo na jamia no kpala ncha gboni e mi fio ncha ncha matona vinye bena le tenwa no ne ya do sonti ne la kele le mia we gbe la ma le mia be vio i ja ni wa tona vinye bena o junior o passe si me benya là c'est quoi encore c'est si me papa quand bah c'est si me mambo oh c'est si me il a fait tellement que le Togo a éliminé et tout vi fiare de vieux nya c'est si me benya fiare e soirée nka de vieux c'est si me benya là on a de vieux so qu'est-ce si me nous là-bas on a des vieux so voyons des vieux au vieux abinade tu sais dans notre tradition dans notre culture on ne mange pas l'escargot alors on ne mange pas le porc chez nous dans notre famille on ne mange pas le porc et vieux là tout le monde pourquoi on ne mange pas le porc on l'a dégonou gomini explication que là on l'a dégomini et tu l'as dit te pédia il donne bendia et ben c'est trop on l'a bidi doye et donne bendia et donc il est wa de la te blena et fan il donne bendia et m'a te pas village et donne bendia et m'a te pas son radio et vo au plan view à do sonti wa vo me fien ne benu de view ti te kwa ha po ba le du o lo ko mi famille me du na ha ne pour moi mais na ho de vieux titia elle du han que le du han elle a tchatine elle kakaso mais les blé de vieux mais que blé de vieux ou blé de vieux on to blé vieux parce que vi ka gbenya le on en a tebe assez na so fion nous e be vieux wa vi ko be se si me nyale vi ko be le lo le a fu mi ve no ne wa yo ni to gbe agamalete ngabli godo e te kla kan vi na vi pe to bi nka na ko ta ku no ndo ka je gbe mi ja ko npo vi so protection ti ye kafla nko na be protection ya menene no na kayame ke ina nu otogbo allo amashi otogbo allo domaine spirituel me ke dinabe ye le di protection le ba pe mu kafla ame gbogboro le kaji egbe a ame gbogboro le kaji egbe am nyabe sur 100% de personnes au moins 98% yo yu huno bon allo yo yu nu otogbo allo i tradi praticien bo on veut bien la protection endia wona nu zizina le miato nti yo mi huno gbo kwa awo esonye gbe me njibe sonye trogbo awo nu sunye dasim njibe nu swale trogbo et au nom il y a Dachim, me dit ben il y a très bon. Ah ouais, même le chance les longs mots, j'ai pas la chance dans l'amour. Ah ouais, me dit ben ah séparation do kojoko do afi domela. Ah ouais, quoi ben et ame a du fin do me dit ben tout fin là. Et comme les don to le premier me dit na comme base que va na pour. Mi na no quoi ben obe yo va na quoi ben yo le dit protection. Mais gbogbo le ka mo nya nya. Mi na no pa lo inu otogbo kwa mi ato ne be yo va kwa gakele oncha you ba dépenser yo protection na yo be viu
nyami atokpo ni beleko on su gbe yo loko yo la on so la gboro non on gbe yo loko yo la on no la gboro loko na ma ami ale ke bu fendo yo loko la kaka me la tu fe na yo e ko me na beti surtout lon be côté ko me mi na no popo a ihun no gba lo tradite praticien gba la ma gbe wo to gbo a de kuku no mi na de yo a protection yo le ji o enyi ndị enwo na nzizi na nketi m so nya baru kaji egberu a enyi beleko ye ntom mu otom ni ame gbogbo ko vana gbonya kafla para année de ka tano ame ve ela va be ele di protection l'année de kame ame fi won cha kan mo to sunu agbon wonu ame fi won cha esunu agbon wonu awo yo va kwa lon il faut s'entendre, il faut s'entendre. Non, on se bé, non, on bé. Les là, on se la bonayo. Les là, non, la bonayo. Les là, quand Dieu nous fait deux, quand Dieu nous l'a tout fait naïro. Les là, abla nous fait deux, abla nous fait naïro. Et quand Dieu coup d'abla, et nous la mawa domi. 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 Et faut que nous nous abé, il faut ma divi pour bureau. Mille fois il faut dominer. Mille fois il faut dominer. M'ba divio. Et comme maintenant, bêtise. Commandant, akpe non merci. Me pomme les caméras de dire. Bêtise. Mi va na mon boro bêtise ndi. Commandant beton voit akpe non. Elle a tient non. Mi va na mon boro do bêtise ndi. Mi va na mon domina de protection là be yo le dit protection. Mi n'y a be protection yo ona. Akpo non na menti. Ken boy yo la tchati sina on le kaka sina wa. Mi on a be akpo an to croire. Akpo ke non na menti. Ya me titele ke la tchati sina on le kaka sina on. Ola na suku la nyono. Ola de son le kodama kufulu wa me. Ela likendare ola idome ola en promotion le dome le kodama apetom le lonyo agbo ela lonyo agbo me mnya be protection wo wona ke mbone ne be vana peme na me na da peme no iva tipo akpe no me mnya protection wo wona kare mo mi ona huno bobe na unsu do gbe bo no unsu ani troba na yi ona do ba do amva no unsu amva no ya be huno ale ble deja on to agbomle nu o te wo to ale pepe unsu ama gbonra o mde kuku na me ton me viu no nye be viu enu ye mi do na di tutu gbare ele ni protection nu ye mi do na di tutu gbare me agbe mi are mde kuku na mi zanga me be ga o do protection onti Mouda Tairo, merci beaucoup à Penami. Bizarre n'avait gardé protection qui sont conneries, mais à séparer à mes domaines. N'a séparé à me tomber coufoulea. Ouais, on peut à tomber les kéla et dans l'agneau. On a des gâteaux pour bien amener un domaine de la main. On se beau, non, beau. On l'avait dit, gars, kakabo, bien, on l'a tout, on fera bonaï. Nous, on l'a pour ma bio séminade. Les kéla, wodo. Akpokela no en ye kponso ansula na no teru kufulu na ye alo kpono no yoku je we kufula ela likendare mi ngona be wa pena alesi o mi apata mi dola chela il va tipo président toujours la vie il va tipo akpeno fan gare ko nyina ma e jona jina mto akpeno la protection consiste à vous apporter un soin en vous. La protection consiste à apporter un soin en vous. Un soin en vous. Tellement que maintenant, vous êtes protégé chaque jour et chaque nuit. Des éléments visibles et des éléments invisibles. On y avait protection pour rien. Protection pour rien, pour ne pas et la fanao. On y a protection pour rien et ne pas la fanao. Votre danasi protection de côté avec nous on bout. Que ni bo la tcha l'ingé on le kakale so. On dit gominade le chrétien là wodo que ni amede yo encore le bobo et mto yo encore la zegbo et mto la be kuba gledo donner gledo nyane gledo et la tcha ki ba se on nyona yo. Mile poera. Protection le protection tale a le vore yo bien me devi il s'est protégé a enya ka wa mo gbona o yo protéger le kakaso vivant me
Ameyo Bruce, j'aurais appris que c'est l'homme qui fait la protection. Que? Mais c'est l'homme qui fait la protection. Ah, oh. Konya beto la pe amepoa. Vife o. Amega o. Nususi o. Nyonusi o. Nyaga o. Orola o protection. Ya, mais que ton on bena nusu pola non protection, mais non on protection, mais able o. Ame le di kuno we. Afanu ela cheno. Ame tono bena nusu pola protection, non on la protection wa. Ame le di kuno we. Non ka o da chakatu non wa. Chakatuma le non wa. Chakatula le non we. Yo wa boro non dia. Donc a boama le non wa. E bola le non we. Yo non me ko la plume, ye protection pepe me le ti ware. Yo non be ko. Yo non be ko, yo non be ko. Yo non be ko la plume alo a meriti te pola on non. Pour avoir une protection parce que nous souhaitons une petite protection non a on l'a joué bébé amela dagbo do vient amela dagbo do vient et na mi atoko gbona benade e ku ke ni atwa e pe la wana yo va me de la petite epo a me de la petite epo bo be agbeto ye la de ba gbedoa ke bon e ya encourage yo to gbo bon ene. Et là, même pas village nous on a souvent une protection. Nous on a le village souvent une protection. Autant de quoi? Hankui, autant hamojo, autant hamoku, Hankui nous doit mourir. Hankpola jo, besivane hankpola kwe, yamudo bore mu, on ta hankpola joro. Hankpola jo, et besivane hankpola jo, yamuda zere nu, on ta hankpola kwe. Yemudo borenu on taran pola joye. Yemuda zerenu on taran pola kulo. Kan pola jo besivane kan pola kwe. Yemudo borenu on taran pola kwe. Yemuda zerenu on taran pola ku. Ame yo be se kwa hanko era hankwa de kafla jandre. Ola sa machiro enu hunogbo ala magbe ologbo ola sa bodo ola sa vodudo. Oyo me hanku yo khama yo la ko c'est une forme de protection de la noisi yo que ni ba me khao ama yonko ala me de di kuno ame le di dono ame le di nyana wa ame antoru la ku e mu antola tro dora me antoji parce que ya barrel enti ovo tu es protégé vo ya me de khao pa o yonko khao ni me la me de yonko la file do kuji do dodi do nyanji pour on m'a volé, on m'a podo, on m'a poto, et nyarou la vadio, et kourou la vadio, doro la vadio, a héro la vadio, et son ma fond, et vieux ma fond, yo sa hangwa, a tiré ma tou, et carré ma tou. Va me beaucoup que les cadres vivent et sa hangwa, mais beaucoup le cadre, on sa hangwa de pepo, on m'a protection de pepo, yo bon pour la bobena, au codi, yo, aussi tina yo vivemi. Aussi tina mi vivemi pour voir. Aussi tina mi vifin kwa je veux cet appareil la machine adikanga asore to no bebi akpenami aussi tina mi vifin me kwa voir ore kafla mitite ola no fumi fia ola zonte pro la soti no mi fidien parce que a me voin de chonle akpe a me milia a me voin de yo ko gbela me wa chonle me boira keni bono o fona po be wa to manyo on m'a pas du pop péro, on m'a pas ta pop péro. Tant on a vu avec Niaon, au Chitina vie fermée. Au Chitina vie fermée, Wabé Niaon, je suis protégé. Au Chitina ya vie fermée. Et les donc coups, Wabé Niawe, et les donc coups, et que les tobes bois, alors que maman boit, au Dochina, yo vie fermée, yo nuti. Et comme c'est enfantin, quand il y a que nous brûlons l'enfantin, quoi. Il y a mis dans l'enfantin, donc à Dochina, il y a vie fermée, pas. Oh, niato. Akbe un milliard afumba gbe mille akbe un milliard afumba gbe mille o semea o ka flagendre o so tout peut-être à pistolet o so non vu au que là où a son mitraillette o semea donc il n'a mis top bois au fond en protection sur protection parce qu'akbe un milliard ça on est dans une vie où il faut toujours lutter la femme aussi peut faire un cuit s'il te plaît la femme peut faire un cuit.
La femme peut faire rancune le non non là rancune non là rancune toi dodo mento non là rancune toi dodo mento que la ni ba chimato kamato voilà toi le quoi yo si tu vis faire me voir quoi yo si tu vis faire quoi yo si tu vis faire quoi voir quoi yo pas enye gama te yo continue le via oh chaque jour nous le font les dossiers et tu vodo nyem sa mse hanku be nko la fi do be hanku bo be nu ya e la si wa atimalo kamalo yo yo nko la fi do ma to ku to me fu du chan ve sabo wa chan vo wo me fu du chan mve sabo wa chan vo wo agbegbo jina gbele agbegbo jina gbele yo nya gbeto la gbe mi yo un lo protection e mo hun la menchi o lo fun bi fi àwọn protection po e mo hun le nchi o se mia mo hun le nchi o ke ni bena énergie négative a e pona côté won fi kera te do corps o mele a il poda e pona côté won fi kera te do corps o mele la glem le corps o mi alo la no corps o me teni bena ye over vojudia vojoma dinao alo over on la gbeme no ma dinao alo ko le kufuru mele ki a ajrepo milewo alo on te le fofo ne le be énergie do la me non e po mon lentio parce que tu n'es pas protégé donc parce que tu n'es pas protégé donc à mon lentio podo yo datile ki la do la me non yo dakale ki la do la me non yo nko gbalo la fi re pe ni vodu re pe po ye ko hara ni ma po ho pe ho kayu ho pe parce que on tourne là mais moi le keni bena énergie négative wa ko pon ne la o mene o le do la me non la be ba su wem le nyon la a o ko fie le wa kudo la aple le wa kudo la ko mi le wa kudo wa ko fi ku ko mi le pem lo ne kudo on to ani gba ke jo le ya on bla goji a ti la to kala to gare mo wa mi no na couple ma no yo egba séparation e so séparation ni so séparation yo gbun ni atoro wa gbon bo be mami alo mi anto mi gbo o mami ele don bonam la mami ele don bonam la après je pense que c'est les interdictions qui font que cette nouvelle génération n'arrive pas à faire tout ça on la trouve trop compliquée ame yo Bruce akpeke me o va aller akpeke mo va et c'est la péanti école agbe anti mi le se me agbe toru la yin ko agbe e ko me na mi gbon la be na to gbon la be na re yo to lo no be fo do me no di le ke yo to lo no be po do me pare e ko me na re e se pour agbe ami agbe gbo ya mo va ko va gbe ami yo jose de ka e se pour agbe ami donc aye se yo le vona ala gbe to le vona abe o enche ma o protection wa o la jokaba ye se o le fun na la gbe am bebe o be e si aye no na difficile nto agbe am va e se be gba gbe mo ve o gbe on lo orula yin se go mena e se ko la do na orula nya so kwa pe lanu aso kwa pe lanu vami bo o e se aso gbon nu ye ma te respecter se won wa o la ku kaba ati la lo kala lo la ati la no ngan le kakala no so on m'a volé à Bémon, à Bébo, à Mouva, Bébo, à Mouva, et c'est pour nous que nous de que les gars, que nous de que nous de à venir, et c'est pour là. Et nous be que be de go be la vie, et c'est pour la Béami. À venir à Béa. Il est quoi là? Et question de filles. Comment faire pour avoir rancune, étant donné que vous êtes actuellement à l'étranger? Oh, Kafa Bernard Alexis, rancune, Bobore, Mounier et Nietzsche, Bolate ou rancune. Moi je vais juste pour faire les enseignements. À Sophie Onudjou. Il va Kadibo Bena, mi va rancune les bonnes, mi va les bonnes. Oh, amour les aroués, on les. Amagbe olole mi anto mi atowaji voir mi ajaye chan
parce que ame beble gens les gbogbo de les miens hun to ame akpaji je to ba mo gens les miens hun to ame anu kware mato chama mu o les miens hun to ame donc on tok la henta la haye fi o la te ignorer yo la te wo no ignorer yo chani kan nu su la mo do me ya e mo akoma te fion o fa falo abe feu il est pour là donc à faux tcha les bobore ni maté do kadi fi be obeda hono wa oh e be te konwa o 100% vrai 100% vrai fia fiole voleur ole wan to le kadi ya kope que mo le eduka mo yo lo sision yo vifion yo no le kam que wa mano breno la no se benade ce voleur ole nyame tradition ami fia fiole escroole voix kafla ye wa keke mcha nye escroole ye wa keke mcha ele ni voleur amachile le do amachi begbe amo hunoro le a onya ne me nua tututu la wono voma du ntia onwe na mere ola tu fe bala son bu no ola gba tu fe bala son la trato no me na we pato mi aleke la pato ni ka te me la son no to vrai to son na wa ta nu a koklo de ka po be ple son na no ro o ni be to we bo ni gba la son na no do ma du nti nya e mo na oli ogodo na mo ye mo na oli ogodo na mo nya le ke nwa le poa ye mo gbon le ke nwa le poa nya mo wona yo va gbon ni vivi be ya ba o le gbon ni ye ogbon ne nwa na kaka e mo je ne be mutia ma be yo to be bi no be bi amia da she me po mo nya mo je ne be nti ma we no complet atala bo abolabu fo ba nya gbon vivi po be o be nu ya leke kafla ma be wo be de be nua e la shinye voa amega ho gbale ko na ne be nua o ba poto la gbe ma kplo ya amega ho wa gbo on to je bi ya na yin to mu a elefu amura no ka me la témoigner na mi ko do amega ho wa chan gbo amega ho chan to no be na o to be si me I do ne be nu nka chi nwe na o ye nto eso ni complet nke ti nwe na o nka to be gamalite ga lugo do nwe na o ke mbula me wo papa munyi bo be na o wa ora anu agbegbe a enya mo baba no nu parce que o so alo anama a o ma plan na la gbo aloko so na ma so alo wa so na ne ba me acha ka fla yo va inu gbevo a emia nto nya no we na mo nya no chavalu amole ka ji la témoigner bo so gawara nya pa bo nyekpola na wa awa me wo vuduna nya e ba koto la gba ma klo ya na gbo 20 le duta yo mate yahowa fun me ma yo me ma chavalu do dara be la bo we ma ovo no alma ble no ma onwa no e pora ameyo tu utilises quoi pour tes barbes sabre bien togwe awo bawo ya nu apero ataku ku do vi po e mu na po we togbo nto yira nya ku baba to togbo nto yira nya ku baba e la cheno patu togbe tu es spécial togbe gabligodo akpeno mi chami e na bela protection ni ndia e no na vive mi gbagbo me na yo protection so kaka vi femi o yo togbe ayo ye togbe gbo a o na eti enu e do ti na e pa do voa awo le ti te bien sans hankui ne sa hankui ni a protection e mo lentio fi ko on to le fun fia e mo lentio ke ni gbogbon le do na mi no o lo yon ko la fide o lo ro pe vo le nyon o la be ko fie le we kudo o la be baga able le we kudo la be ko ju le we kudo vo de ba mo ombro ni pepe kudo on to de o dasimo le lame wonti le corps wonti le physique wonti ye gbogbon le do na mi no gbogbon le do na mi no o lo yon ko ke le gble nu ke nya suho wa e le gble o mte po village o mte po son le dio o mte po do le wo ya suho kote ya yo ya nya to la pa kon no fifi be na be mami alo mi anto mi gbon be mami pe le de mpo na ela mami pe le do mpo na intele po son le de ola mami puede don pona ele wa hashi la onto hashi toni unto a hashi toni
ndebo kwa mamie le wa kwa mamie na bina inte no na nsu de ka gbola ya no do le nsu ya we ye ya gbo e la va ye ya gbola inte no na fi de ka inte nyan ke ti inte no na fidèle la parce que on to hashi to on to le conscient na do ko to la je me po bina ya nu ya le wo ya re ya tire le lo e carré le lo ya gbon be nu be nya est-ce que laisser le protection mais est-ce que tu es laissé le protection mais tout que ni bena yelete pour ponsu quoi on sur ka pour non et non asouwe ya ko fa bleva mi pere ne mi anto me so hasi so dote me so hasi anon fie adon le fie après nya no problème mami elle defuna yo et dans elle defuna yo oh mami nya cha pe nu dans lo so gba ya cha pe nu le mi agbo de kuku gana mi ton no be vio no be vio agbe amova ahwa ba gbe mo yo va ko to lo no ba don me pa nya ba ahwa ba gbe mo yo va ko ba ahwa ba gbe me le ni bele ko odula black goji parce que agbe am mi le ya me nyu owe le do agbe am sur 100% o la po kafla 80% 90% ko le ni ame baro la agbe am kenyi bena woya nkuvi wa e ko mo o so nkuvi so do agba me no woya kenyi bu wo be mo ma wo o ma fu po pere o bu wo ma po du po pere o la be wa gbeji ko ya gbeji ma nyon no po pere o le fond le profit do bo wo ya o asiko ina wa asia o ma sa po pere o le fond le profit do ga chaga me on to be vieux non be vieux fo ne ba mo la to no ko nku do agbangban leke parce que po mo le nti o o pon mo le nti o so nu gba lo so gble la no 20 me no o ngba ifoju fi o cha o ngba ile pepe fi o chan wa ke mo ya le nti o so nu gba lo so gble le kebe o po o ma po ji o ma po ta wa e mo le nti o vo e la do la me no la tebe gbe mano de kuku na mi benade mi na huno gbo unu be ajantika gbegbe no nsugbe la no nugbe ni tro gbo bana la nsugbe la no nugbe ni tro bana la ame kwa do me rola ma ame kwa me do me la kwa be mi na huno gbo pour des choses comme na madinu na mi ona no be madinu huno la no ka me le gble dona yo le gble dona mi ka fla e dom le gble na mi na me va gbon me ma on na ya ajantika ma wa ne ya lo ento be nya pour be ajantika po e le di pour be no so ne tro gbon ya nya ento mi nya spécialité nya wa e ya tro machine wa ro côté wa ento voire mano fion mi nwere le kayaji benare yembe mi ngba no wa ajantika ba protection no mi anti ke ni be mi tite vi on la fi da no to gbe na mi nya no fi ka flash andren Fiola le mi le mondier. Aouja, dis-leur, merci beaucoup. Bien les Fiola le mi le mondier. Que ni bena ou, et son la tête d'accord à l'eau, on tourne la tête d'accord là pour faire fiolo. Vous me conseillez faire fiolo dans son agbalo ya. Mi recevez faire fiolo, qu'on va sommer dans le mondier au son agbalo. Bressa le nous bon oui. Que ni bo, on la tête pour faire fiolo, tout. Alors, on a été s'échapper dans Fiafiouan, alors on a été ouah, Fiafiouan dit physiquement. Vous voyez que Fiafiouan tout spirituellement, les filles, il y a des là. Fiafiouan là, tout spirituellement, non. Spirituellement, on a la sac de dos. Nous qui Fiafiouan, on est, oui. Fiafiouan, la majorité de Fiafiouan, on s'en a besoin, mais on a sac de dos, on a tient, on a fini pour tout. Fiafiouan, on a une protection. Protection la tio, protection à dodon tom la si ou et on va doit jouer mais mon frère, tu es foutu. Ma soeur, tu es foutu. Mon frère, tu es foutu, ma soeur, tu es foutu parce que tu as fioa, yo souvivia, on la sac d'eau. Alors la doit fondre mais tu as ni besabe ya. Voilà des manières de tort ni de fond. Il faut on doit le protéger. On me souka e black badjalo to kame lo ale. On me souka e black badjaye. Toka me lo ale lo. Ahon me zuka e black bajalo. Toka me lo ale. Ahon me zuka e black bajaye. Toka me lo ale lo. O mi tona mi ha ogbo. Ne wa so duku pe ne wa le lo anaye. Mi do mi ha ogbo.
ne wa soduku pe ne wa le lo ana e ahomesuka e blagbaja lo to keme lo ale ahomesuka e blagbaja e to keme lo ale lo. Et Togbi avec Adrapa, le voleur ne va pas résister. Et Kafla, Adrapa avec Talano Achio. On l'avait à Drapon parce qu'Adrapa a combien Adrapa pour le Pessavignamo. Et combien de temps me 10, ça me 20, me 30, me 40, on l'a pour quelqu'un et les Adrapa. Il y a Adrapa au Rono américain, ou au sac bedo et à Rurare et Wacheme. Ocheme. Ameyo Bruce, est-ce que la femme aussi peut s'agber? La femme là s'agber. Kafla, et Zuro Moyelea, non nous non. Et Zuro Moyelea, allo Besaro Lea, au matin son agnon. Il est quoi là? Besaro le matin son agnon. Allo Toro Meke, un soyina, la on saint loa, non nous amaté à on mais nous saint. Voilà, non nous la s'agber. Pesa le nina pesa en général on sur la ça non la ça o do adjomele kia ade non ti o ko ni ade fion on su ti coton nia agba de fion o pada muni bo mena o do pesa pa no vi o ne pa sa gbede o awo yo gblashi to no la bi o alo be en sele si if ya pesa le si po o no vi o de po be zon vi re po alo enyade ntokpo jo vi re po yemi don quoi a de besato a sado no vi ozere karne e ya ka flazandre khelu no chekwa la je kono o gbashi si gbegbele ya mi gbe to gbogbe mle mi de kono wa fi ko la do la sagbe anto ya pe to la tie me ya anya be na ajoso anya ba joso ajoso covid metro me gbe ganyo ozo Covid metro me gbe gagné ozo. Atoso Covid metro me gbe gagné ozo. Covid metro me gbe gagné ozo. Atoso Covid metro me gbe lo. Covid metro me gbe. Atoso Covid metro me gbe gagné ozo. Covid metro me gbe gagné ozo. Ne ba toso. Ka toso ware. Nko la o. Yesu Kristo la ba yo a. Yo ya pa bo ti nyamero. Yo Yesu Kristo won ya po e bo o ti nyame. Adoso pojo gare mo mi anto mi abe kuore mi anto klo mi ado ko ina yomi gare mo mi abe kuwa mi anto klo mi ado ko ina yomi kafla joso be do de be tepia e ka do lo nto chola jina me ya ka joso ze ka to ha ni ze ka vo ami anto de gode npo gbla si ore ajola sore ke o la so fo pa gauche wa aso ba droite wa aso gauche a deux en paix la gbonya tire kana me e pa fo pa we gbon pe we ami ade go de ejo ajo so we mi poda ajola so o la ko na me ajola solo o la ko na la ko le kera me bo ami aso da hwa enu po ya no ko mo ji ka la fin de son jour parce que a joué so o po fi ke do fi ya amela wuye e ba gbe la tieme tellement que bene awo e son la po vi o da be enu ya ba do fi po ade po na tieme wo po ya o la wuye po ya fu ma don be nya ton na le won a ko na me me a gbe sale me me a gbe sale me fifi a ko ndo protection do gbe sa won wa ka joso anko la o ti mi o la ko na me a me nu po ya no kolo enu po ya no ko kakara so ta so yomi parce que e ba so be ya wo ya gble o la son koko zo ni ba no ko so no yi ele menenia ajola so le mien me de ko na me po alo ajola so le ke o la po me le kla mi on ku vi ne le ke e vo e be ku vi ti ma gba po npo gbere o ajola so me la so pacha ewi epo etu be ya wo ya kako zereka ya de tano zereka ke ni bo mi ko me do go first de ka be enu ya ajoso ewe ajoso covid metro me gbe gani ozo covid metro me gbe gani ozo ajoso covid metro me gbe lo
kɔvi me trɔ megbe adzoso kɔvi me trɔ megbe gani xɔzu kɔvi me trɔ megbe gani xɔzu Ahwadjo, on l'a mis en couvi là, mais avec la couvi là, un couvi chine, c'est fini. Il devient aveugle à vie. On part où nous voulons. On part où nous voulons. On part au baro. On part où nous voulons, on part au baro. Et quand on a un meilleur saut, au tchatchoumé, on a doigt, comme au doigt choumé. Défense, c'est le peu qu'on parle, on balé. Négociation verbale, les Kegbalwa, n'bal vif y'a la do négociation verbale spirituelle mais et mieux avec ça. Et comme il n'y a plus de négociation verbale normale, il faut rentrer dans le négociation verbale spirituelle. Et mieux le avec ça à Hwadjo. Faut nous promets et à Hwadjo. Ba Hwadjo, pétare ne ban. Pétare les bancs, ya togboa o soni ne ba bebe musen ka flash andre kenibele ko nsen lo wasi muni ba mere won no e hon re won depo alo no vi ore won de alo amere zungbalo alo mi kwa mere mi donyade kaka pa ni bo ba yon ko wan e on to gblashilo mlena milenya ashigbegla mi le bol te konu Asigbegblea mi le bol de konu va gbeton hia be ado gbesa agbeton hia be la do gbesa la do atome la sagbe la jome la to la jome la sagbe la jome la to la jome mi ku ke to mi dogo la gbangbaro gbangba e a gbangbaro gbangba e ro a gbangbaro gbangba e a gbangba o mi ku ke to mi dogo ro Gbangbaro, gbangbae, agbangbaro, pọ̀wé gbangbaro, agbangbáe, gbangbaro, agbangba, omi dogo la simodie, mi dogo la blemodie, mi dogo, que t'en sortout me sortout, mi dogo, que t'en sort oui me sort oui, mi dogo, be magnale, mi dogo, magnale, mi dogo, mi kuketo mi dogo, agbangbae, gbangbaro, agbangbae. Gbangbaro agbangbaro mi dogo la simodie mi dogo la blemodie mi dogo que to so tout me so tout mi dogo que to so oui me so oui mi dogo be magnale mi dogo magnale mi dogo pa be mi ku que to mi dogo agbangbaro ina agbangbaro mi dogo la simodie mi dogo la blemodie mi dogo que to so tout me so tout mi dogo que to so oui me so oui mi dogo be magnale mi dogo magnale mi dogo pa be mi ku que to mi dogo agbangbae gbangbaro Ahwadjo nku to mi dogo agbangba nku que to mi dogo la be ba gbangban la pa wa ejo e kajo acha hwa me awo achi wa mchi na ho la yi kaka la gboro awo kabli godwa je tore me la gbo e ae ekura fire ma gbo gbereji matie ekura fire ma gbo gbereji matie kura fire ma gbo gbereji matie kaba ni no yi awo rawula dani ndogbe no kaba ni no gbo awo egura vire ma gbo gbereji mate taplaja bom no na gamu la ikaka e la gboro gaja bom no na gamu ela ilo ela gbo o taplaja bom no na gamu ela ikaka e la gboro gaja bom no na gamu ela ilo ela gbo ela gboro ela ya ela gbo kabli godo ala ilo ela gboro mi la gbo ya gaja bom no na gamu ela ikaka ela gbo dakraja bom no na gamu ela ilo ela gbo dakraja bom no na gamu ela ikaka lo ela gboro gaja bom no na gamu ela ilo ela gbo ela ilo ela gbo ela ya ela gbo ela ilo ela gbo ela gbo gaja bom no na gamu lai gaga ela gbo dakraja bom no na gamu ela yo fu me amuro le dakpla dona
dakpelo dona ina wa chame protection mire kwara dakpelo dona ina be protection ko ni mo la to zan yo zan la to fi ko la yo George awo tambe vile ko fonamdo akpe non Gladton Fabrice merci mi kwara fi ko la izan be zan la li yo fi ko le ya ahwate fe fu no dona dakpla le pe dan plaça e kunu plaça e winu plaça e punu plaça e renu plaça pe gabli godo menya tutuna gbado ba pan vina vire tekle pe tu bin plaça ni kota ku mo be jeko en pona hona ziku kan be no ja bi fa to me fo sakpo masajo be tu gbaja gbodajo sakpo di glo de kaja gbodajo sakpo di glo be ne gban be ne kle ne ya nyami le gbon wa protection mi gbe protection wo mi gbe protection wo eku be yin nalo edo be yin nalo ahe be yin nalo o la titi le yen o le kakale so on po son radio on po village o on po son radio on po village o asuwem le nyona o o mlo ko promotion le domo o wo kaka dopo eton be vi vers la main ama me protection le no sa hanku no apakuto ya o lo n to gbo akpakuto ya o lo n to gbo etozometo ya e lo n to gbo togbe comment tu fais pour connaître toutes les chansons de o la ma o ni gala ya ta mi nya ka kore e gba poto mi ya gba plan npa pla po mi le etometo ya Edith Ameyache awela cheno fafala va da gbela bana mi chami ko sivi adoku salut ikwera etometo ya eketo tutututu yo mi jagba eti o la dona o la mena wa ano gbo me e do chi fi femi ami nro be nya on wa bla gbaja no chi la ya eketutu o nkoro awon na o kembo chan pepin me lanu asi o agbe amole a cho dafo ani gba enya be ra do tore me a o ajika ma so yo o la nya be na gbe fun amere yo me ko la tikudo kade bo a o ela didi be ke tonu flip ba bo tonu flip ba pa so tonu flip ba be ke to avlime e bo to avlime pa so to avlime kana no avlime amere yo e be nko do kudi e doji e nyaji be ma po do ma poto e be vi ma fun wa avlime ya me ne ba mo no wa no agbe be ke to ni no agbe en tropom ke yo la tra ni so go da ke to ma no agbo ke to ru ra ku ke to ma no agbo ke to la no agba ka ba ji mo so nya nti nya na ka mi le gbon pedora ka mi ami dona on be ke to ani no agbe ke to ani no agbe ye nu ke la ba ni so ke to la ba pom ke la ba so haola ke to ni no agbe am le nya mo ke to ru ra ku ke to ni ya vlime e mo ya vlime wa de ela ko ba ji mo re so ti kaka ela va avoir mo ela ba le mo ke bo mo de ke to wa ke ma de ke o le hanya po le kamere po ke to ke ma vlime ba vlime ke dege ebe vi ke gbena don gbena vlime be ka gla pupu ma me no so bom se na so ba me no so go la fion ba vlime ke dege la ebe vi ke gbena doa ngbena vlime o la gbe me pa le gbe do don gbe o ifi ya gbe o ba onu ele ke gbe o onu ele ke nde pe ko lo don la gbe me o gbe la be vi ke gbena don gbena vlime vi ke gbe do agba vlime a ore ha vlime me vo la ya po ko do be ya e po ba pa be ya me di be ya po ni me di be ya ko a mon frère ma soeur la yi be vi ke gbena do gbena vlime be ka gla fufu pa me no so bom se na so ba me ke la zo ke la fion pour me hanku ben se ale wa pour me protection que me le bon ami be mi non protéger mi ado ko mi dasi po mi ave on no bobo lon wenya un su gbe yo yon gbe yo séparation e no mi dasi po nu o ba me no so bom se na zo ami o la sogia e la fion mi senya ti won go nyore e mi a expliquer na e kale hun la me be ya yo le e kan to dia nete yo fan lo me be ya yo le fie en vidéo que m'a partager moment de kudomi me be ya yo ya fion mi ndia ma de ku gana mi va fion mu di ma plan mi va fion mi bo we to ba gama le te pa nya le pepo o e to nyo e no nyo tasi no nyo o le kami mi va fion mu nya me le gbon tanu e de la gba no mi asi nya gba ti so fion mi le kaji ke chama gba nyero so ntia
il est quoi là donc ni bon abena le qu'on a ma menozo boam senato pas me que la sogue la fion fou me zekanya gbesale mi ana me hanku ko ça ka flash andre autant a fo vela ni badi non a fo vele te non que mo wo le so agbovo wo le so agbo so ale bi wa nto wo le so agbo so ale bi le so agbo so ale bi fo on me se so ben ko on me se so ben ko la on me se so ben ko la famille que la fille de da que le yo ouais encore do voin di ku di do di nyadia amon les fion les be ki bele a ko bele la fion e to me bele la fion le ko na mo di bele e kun la soué parce que y a bo ma fo et les anciens les akpasoro dio les kasoro dio be fu ko fo ma di via po gbero mi je sa mo le ju mo fo fu 2 ans au fond 2 ans nya nya le gbanami e fu la merci kaka 2 ans m'tele dio e fu la merci kaka 2 ans m'tele dio fallait que déjà les pour donner pour bali o i konji o ya fi kaka dopo kaka kaka la banyare kaka kaka la banyare o kanso do nyon noadi la goenka seva a comme seva yo kanso do nyon noadi le do we fuadi kanso de fuadi mais quelqu'un soit on ben nous soit avec X nous soit avec S be yebe gbe e be pon nu yeye ma be fu ke be fois ma diolo fa nyon nu avi nyon nu yeye fi protection le siare e nu akete ke be o le agon se va e la didi ni e be o la agon se va nu mo ja la didi e fo fu 2 ans m'tele dio voir quand Flachandre nkena be ba jire ne be vion e tire poele ya me chame jesi tiwana tian le nya gboni a me chame jesi tiwana amro le kamin to dan oho vodua be tia o le kan gbo le fifie e tiwa ma le be ti e po dona nyonwa o nebe nu kaka sala do le ke divi kaka zala doa et divi et moi le bati beti amour le témoin le kadi o do tiane so takaba komi kafla e be mdone amuni be nye wo nuoro français avec beacha e comme na papa ni ke na nya vodua le nton kunyeme e be ma do tiane entole comme enton shinviria okwara ola dotia to takaka va gomene o kutiana me onu kama nutia bo povo fi amole o dam sa me to ola sagbedo me ola sagbedo non en tozon pom le sagbedo be ne kuolo ola sagbedo ke ni gbopon e so yo ve tan le funwa e so la didi e la gble e la kaka o sagbedo non so takaka va gomene via kaka san la don non divi et tu me tournes les cadres de protection, il me dit vers mes dents, c'est quoi protection? Aïe, on a beau, avec nos biens, nous, aïe, qu'on nous m'a dit, nous, maintenant, il y a personne, moi. Oh, le bien question, tu peux faire la protection sans enfant? Bien sûr. Il y a Togboro Léa, femme loisio. Femme loisio. Pour la protection en zomble, on m'a dit, tu as même encore la fille pour un tolaï. To joue ko la pa pour me kafla faut du ko lo chalo hanku ko lo protection ko lo ka yo la ko la pa kwa mi il est pas là donc am le de ko na tovio novio e ka le hu la me de ba yo le vidéo et to le vidéo fa me de ko la tovio novio mais la protection c'est très important. Ça consiste à vous apporter un soin en vous, proposant un protocole personnalisé en vue de vous protéger chaque jour et chaque nuit des éléments nuisibles, visibles et invisibles. Donc, je vais vous gagner. Je vais protection de côté. Je vais vous gagner. Je vais protection de côté. Je vais vous gagner. Je vais protection de côté. Je vais vous gagner. Je vais vous gagner. Protection. Je vais vous soigner.
Ne ma fo ne soigner gbaji. Ne poti akpe do do na ne pasa do. To hono la kpera me sha menti. Ebe so agbolo su to pata pa kaka to ma do po la kpera me sha menti. Sa pata azu ano kle gbeje ku to ku do li ma ya ko ko te ya be clear agbo ta vivo no. La kpere mi anti. Ye hone ma fo mi jon. Atala na ta te fe. Abola na bo te fe na mi. Enu bio tom bio na ku. Ano bio nkaka be abia ku a, bio tom bio na ku. Mi le bio na mesin. Mi le bio agbeji don. Kana nsu ne black baja. Kana nyon ne black baja. Emi do tore me a. Ejima de le a don me na mi o. Emi do tore me kwa mi nya mi be do mi do ku da ya do mi se zo mi sa ni ba mi se. Yo ape frère kabe yaji kale mwe ne yo. Juliette, les sirènes me dérangent. Faut qu'on se... Allô? Mesdames, miton. Allô? Ago la gbasalo. Amela gbasa. Apeda. Muka ojo. Belo. Pwetu ero agbame do simbene si aikugbaji depuis Ouida. Ah, là, tiens. Ah, je ne savais pas que tu es à Vida. Gbọ̀kwé ma kendo enu ame a tọ́gbé gabligodo. Ma sọ anu awo sọ fíọ́ o. Ne amekele kame awo la gbé abe nde kọ̀mílè. Nene. Amla Koko. Ajireka vive. Komina. Edrove maji. Mi chavalu. Mi chavalu kekeke. Ewa olanyabe afide miso ye olakpo nuko ole chale saya mene benavi togo suo o va fala ba one kwe e konu beyi nene akpe ela kiche ewa bon mbe makendo nyame vite fait. J'interviens depuis le Bénin. Et ole kenundo protection ti amedo kendo et vodube nyao ti. Et ce qui est normal. Je dis d'abord un grand merci à toi, Togbe Gabligodo, pour tout ce que tu fais pour la promotion, pour l'éducation dans le culte ancestral, dans le vaudou. Merci beaucoup. Beaucoup de gens vont voir ça d'une autre manière, mais nous, on vit le vaudou. C'est ça. C'est notre quotidien, c'est notre respiration. Et c'est l'ignorance qui détourne le peuple africain de ce qui est notre identité. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont voir d'une autre manière. Et comme tu le dis, et comme nous le disons, le vaudou, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la prospérité, c'est le partage, c'est la protection. C'est ça. Tu me connais, pour ceux qui me connaissent aussi un peu, je suis au pays aujourd'hui. Pourquoi? Pour retourner à la source, pour donner à manger aux cultes, aux divinités, pour demander leur permission, pour demander leur protection. C'est ça. Donc du coup, je m'en vais dire à nos frères, et surtout nos frères de la diaspora, retournons à la base. Retournons à la source. Effectivement. Ils vont vous dire que c'est la sorcellerie. Ndemanya o kakayo lato eto ba homentio. Dema benyi. Tout. Pique mille le funda mebube dema jimile. Si vous le faites, retournez toujours à la base.
Ameke nona kaji o ina chochi. Ye onana 10e, 11e, 21e. Nde kukune mi da endo da home. Konu ke o wana. Mi nete bie be ane mi mano ebe tepe chanwa. Mi so bie be adoda. Mi jejin go de ka. Mi na sora bi go de ka. Ravivi go de ka ne one pode ne mi le togbe ogbo. Ne fafa ne ba jemi aji. Yao. Ameke munyamo amitento togbe si me ojo la demonemi. Parce que on ne vit pas comme ça. Même à l'Occident, ils sont posés sur quelque chose. C'est ça. La rechute d'un humain, c'est sur quelque chose. C'est ça. Retournons toujours à notre base. Les amis, ce direct qu'il est en train de faire, vous allez le voir autrement. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais la source, c'est la source. Merci beaucoup. On ne peut rien faire sans la source. Vous-même, si vous prenez un arbre et vous le déracinez, cet arbre ne peut pas survivre. C'est ça. Donc, donnez à manger à la racine pour que l'arbre puisse bien fleurir, pour que l'arbre puisse donner de bons fruits. Minyabe amesiamea, mille douagodo le yo, surtout ce qu'il est, Bruno Gabligodo est en train de faire, c'est pour surtout pour la diaspora. C'est ça. Et vous devez faire le retour. Donc, en Dakpeno, je n'ai pas beaucoup de temps, mais avant de partir, Togbe, je vais te laisser aussi. Je suis avec quelqu'un. Ok. Que je vais laisser. Il va dire seulement quelques mots. Il va dire quelques mots dans le direct parce que c'est quelqu'un. Ok, il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup. Et bon. Agamalete. Ça, c'est quelle surprise ça? Ça, c'est quelle surprise ça? Non, c'est bon. Vous savez. Les collégiens. Oh, elle a tiens, do. Ndo gbera mesiame lo. Mesiame kwa non. Mesiame nyabe mesiame jesimbo. Ne le gbono fodumbe yan. Fort hein. Fongbe. Nous le fodu ko do ndeme. Do j'ai fait 24 mois dans le couvent. Tu vois un peu. Parce que ça me donne envie, mais jusque le temps, non de temps, parce que non mon lépi. Egbe mi karo Bénin egbe mi do Bénin bodo fodu nume celestia ekugbanji do fi botogbe Simeon Agamalete et le directeur blo mi kra gbon fi bodo gbe ni na cheni parce que ça soit né dans do bio ado fodu si kan we ba la culture na boa parce que en mode Togbe a été éblo direct de l'Assemblée de Kendo Fodosin de là où entre lui il est toujours derrière toi. Nous à d'autres direct grandi en C grandi. Il est toujours derrière toi. Parce que me demande non mais me demande wa fi bon mon petit pépé bien bon oui ben faut donner ben faut tout me la blâme me faut tout me derrière me tout base nous entend. Couvent et non. Et non. Beaucoup c'est que l'homme qui aime toujours la vérité est pour rien. Nous de dire qu'on est deux à cloto à il y a un mort. Togbe
ngbɔnfi ɖo ɖe ali di yan nango fila do gbe ɖe kɔ eme ɖe keme ɖo dagbe koti. Reste là. Je vais éclaircir un peu pour la diaspora. Oui. Celui qu'il voit, tout le monde, les 50 quelques personnes qui sont en ligne, lui, c'est un initié. Il a été au couvent. Il est un initié. Il est adepte de vaudou Sakpaté. Il est initié, mais il vit aujourd'hui en France. Il est à Rennes. Si vaudou est si mauvais, si vaudou est si destructeur, si vaudou apporte que du malheur, est-ce que lui, un jour, il peut traverser cette frontière et est à l'autre côté? Je ne pense pas. Donc c'est pour vous dire que c'est un exemple concret, c'est un exemple palpable. Et il est toujours derrière le vaudou. Il est ici au Bénin parce que il y a aussi une cérémonie. En tant qu'adepte, il va changer de forme dans quelques jours. Vous ne le verrez plus habillé comme ça, parler dans cette langue, agir dans ce sens, mais dans d'autres sens que Agama, Gabligodo, il le sait. Donc, c'est tout juste pour vous dire, tous ceux qui sont en ligne et qui parlent comme il veut du vaudou, vaudou, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est ceux-là qui sont les prêtres qui vous induisent en erreur. C'est pas le vaudou qui vous induit en erreur. Si vous irez quelque part et on vous dit qu'il y a telle divinité qui vous embête, il y a telle divinité qui vous dérange dans votre vie, ils ont demandé qu'est-ce qu'on peut lui donner, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Et si vous l'apportez, cette divinité va vous laisser. C'est l'humain qui détruit, c'est l'humain qui casse tout, c'est l'humain là qui ne retourne jamais. Donc, chers amis, sachez derrière qui vous allez vous aligner et sachez qui vous allez suivre. Parce que lui, je vous dis, c'est un exemple palpable. Si j'approche bien, regardez son front, vous allez voir. C'est pas qu'on est en train de parler pour parler. Mais il est temps que chacun de nous puisse se réveiller et puisse faire cet retour à la source, puisse savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette vie et qu'on doit connaître notre source. Et notre identité, c'est notre identité, c'est notre culture. C'est notre culture, la diaspora. Un peuple sans culture est acculturé. Et j'espère qu'avec l'aide de Huno Gabligodo, de Togbe Ayi, de Edem Django, de tous ceux de la diaspora qui parlent du vaudou aujourd'hui, de la culture, j'espère que ça va apporter, ça ira loin. Nous, on est encore là. On va les suivre. On va les porter loin. Merci. Merci beaucoup. Donc, Togbe, sur ce point, je te souhaite encore une bonne soirée dans ton direct. Et je t'accompagne toujours. Je te soutiens. On est là. On va se compléter. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, l'union fait la force. J'interpelle tous les Rounons de la diaspora. Arrêtez avec la rage de la guerre. C'est ça. Unissons-nous, marchons dans la même direction. Quand vous voyez un troupeau, il y a toujours un maître. Et un maître, ce n'est pas soi-même qui décide, mais c'est la nature qui érige un maître. Peu importe cette personne, peu importe sa tête, si c'est la nature qui l'a choisi, si c'est les ancêtres qui disent que c'est celui-là, peu importe ce que nous allons dire, il va demeurer toujours le chef. Merci il beaucoup. Va toujours conduire cette troupeau. Donc, du coup, j'interpelle encore les Rounons de la diaspora, quoi qu'en soient les bords, unissons-nous, complétons-nous pour la promotion, pour confirmer
pour encore assurer et assumer notre identité, notre culture, disons notre force. Donc, sur ce point, je laisse le direct. Et depuis le Bénin, on t'accompagne, on vous envoie toutes les énergies depuis la cité des Vaudous, depuis la terre mère des Vaudous. On vous envoie toutes les forces de Sakpater, toutes les forces de Dan, toutes les forces de Tohosu, toute l'énergie des Vénovi, toutes les énergies de Vaudou Dan. Il vous accompagne de tout ce que vous faites pour la diaspora. Donc, les merci amis, beaucoup. Ciao, ciao. Merci et bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye. Ciao. Ok, mes frères. Raoul Anani. Toi, baby, non, baby. Et Béni. Quand les étoiles, les pieds, les Belgiques, les pieds. Les criminels, on a tout. Nous, on a tout. Bon, mais, et toi, Dinam. Et les gars, 8 ans, il m'a dit. Il m'a dit direct, il y avait d'autres directs, mais. Va pour nous, va pour nous. Et la messe pour mes bionnes. Qui est les bionnes à Miacha. Bibionne, la messe à Raoul Anani. Coutin, baby, moi. Koko, direct à Zarea. Bien la messe à Miacha. Yo, n'y avait thème à quoi les niveaux. Protection, même pour mes légumes. Protection, même pour mes légumes. Les miens, ou à Fanamia, Fanami. Et on va pour mieux. Et puis, on s'est mis avec un corbeau de haut de Jacatu. On s'est mis avec un corbeau sans beau fouet. Il y a beaucoup. Pas sans beau fouet, beaucoup là. On s'est mis avec un corbeau de ta vie pour du tac, comme là, que pour mes jours. Et toi, baby, il y a un mouniana, c'est ça. Et nous, baby, il y a un mouniana, c'est ça. Et puis, moi, on a eu les diaspora, mais tiens, Emmanuel Bunda. Ya agbelese si le ko fona mdo to pe le kadi akpe no pe yo le diaspora me to la te poyas yo la sama e to baby o gba te no apupo to to me yo yo nko la san pupo ya dia o la hokpe yo yo nko la san pupo ya dia o la hokpe Juliette Ametoni nous a o question wani kama question wani ko ado kalma pore opera o gba te no afide pe yo le vo dia est-ce que o la te pour yo asama alors la te wondo yo di yo la di le voter ma eto baby no baby enya o le bon aja na nyawa o la no yo vodo la hokpe tam no yo vodo ko le be pe ko la gba soka ba wo la Africa do ja o la no yo vodo la do ara wa o la no yo vodo takpo la duo la ti ko mami o la no yo vodo afokpo la cliquer pour e bon la paralyser enyami brabo yo le yo diare e borate dido yo jima mi tasipo nyawa gbopro mi wo protection mi tasipo nyawa gbopro mi wo protection e juya me le fie le kia ka flash andre ponpon ta le tuwe e juya me mi na juya me kemi le ya ponpon le juya me kemi le ya Gérald Amuzo o GDG ndo gbena we le ko fona mbroma ndo gbena le kadira Memunya emi agbepo be obe yo ya yo vote yo le o yo vote ya o nu am di la yo vote tan be bi me ka tan me nu di la yo vote o la ope la o ka vi je o la fu asan la ku vi je o la o ndo jiwa e la di gbegbe vi je famille la na pe mi la sa hankui ka flash andre e doro le a tene le kondiore e doro le a tene le kondio voir amachi de cas véro ko baton na be don we protection ro le a fi na mi agbeto si agoje bi be se kemi gbona ifi be na ma fi jagon ku na goko se ko yo na be fi jagon ku agoko e gba kondia kafla e yen na mi agbeto ke la gbegbo ya mi le diaspora mi la Africa e yen na mi kafla mi zona la mi ba gbo me ya mi jena goda ti mi jena goda ka mi jena goda peto mi wona ndo que bientôt mi nyara kotije benyu fo nya go e mi jena ke ni be ne be mo tuna bona mi tuna mona mi le zonle mojile kia ka flo mi zozon to ja gbaloa mi le jagoto ya fufua
mile jagoda tire, mile jagodo carré, mile jagoda betore, mile jagodo hiya. Nko alate no zon. Agodje bibezia no na vevere. Agodje bibezia no na vevere. Yemi na shileme, mi na haleme. Be vi jagwa nkuna goku. Be vi ke jagwa la kwa goku, vi jagwa nkuna goku bena goye jahi yani sokeye. Ayamu bunu sokeye. Esobuni sen sokeye, ayamu sen ke kanimbo sen ke atiku do kane sokeye. Ini sevire po. Ta fla de fiena man. Ne kwera. De careya. De kwera. De careya. Okwera. Dulu sanse non enti. Dulu sanse e non enti. Pe vidja go am kuna goku, pe do akonjela. Pe vidja go la kwa goku a. Mate kwa goku re. Pe jagodo ye ne soke. E jagoda gbetode, kenya gbeton le 5 pena e la fide da ye mignon. Wala no hanenu me, wala no shirenu me, agodija e ya soke na me. Agodija e ya soke na me, anima soke na me, eso soke na me, aya soke na me, si soke na me. Wala nebe nou am la moshebo. Ame tam si pobele. Kenyi bo le fun fia, oduko gbogbo oduko na vojure, oduko na nde le gbeji, ke mu nyale kolate da gonwa do. Nebe Xavier la si ware, o la da gonwa. Nebe Xavier la si wala da gonwa. Fam ni bo we la sa nebe Xavier, alo be nebe Xavier aso do home kwa, aso gbejia, e la te non data fan, e la te non duko fan, e baba home kwa no haleme, e wo nere ki pa oko o no. Enu am do na me gbere ni o. Enu yo munyo, yo wea, yo zin, be do na me gbe. Ti ke baba hoda na me chale ele ni meleko. Alokpli. Me se me le kadio je sha lokpli. Ehun obe sunu, ave don egbo. Ehun obe sunu, ave don egbo. Ehun obe sunu, ave don egbo. Alokpli am gbogbo le fi onya lokpli be nyan. Ke be kofo po mi pe ver po mi pe le ke pa chiko po toji bang. Npo mi dura gbere kami. Pa chiko po toji na me mi nyam mu dom dere le konjio. Bientôt mi nya pom dere wa le konjio. Wa om dere le konjio. Om dere le konjio. Do you want un docteur blanc? You faut mon Dieu, docteur be ton ti mate dio. Chiko me dere. Me kao on ko je bi be ze ak zo fiom ya be gwija gomu puna gopu eya ebe ma duku domi vanye ma kuku domi ola ba klasu ga gombe gunku do la o vanye kuku do la o de emi no dumi we me la pokulo me be kuma wi o ile kwara ebe ma duku domi vanye ma kuku domi o ba klasu ga gombe gunku do la o voyez coucou do la o emi no tumi we a na we la pokule me ebe kuma uyo be vidja gonkwa goku e do akonje e ke wona akpo wa chiko la wa me 2 semaines kaka me est sur le point de mourir e mi kwa hanu meni e me nu le côté tout ma toi e to trop côté be gwan trop kwa hanu meni e ba nu le funu kwa e la didi e la vo chance de ka donc il tombe dehors fa te konu me ami dare. Nous on na gbetori na gbetonti ndeku gana mi gbe temani hankui protection ma de ku ran so gbedia ya buta mi so direct ya anti bera de ke la gbegbo ya me o protection quoi ye ba fo me ver le tenure la nigba ya dia ke to be we ke tom le yenti o ke to le ji o nya to be nya gbogboro o ke torim le ya yenti o ye won ne pepe na mere pepe ya me la ba ti tere yenti o to me bi mi dasi ko nya on gbogbo nya on gba no mbo na mi o nya on gba no conscience mi na mi o parce que vous êtes les inconscients. Vous êtes les inconscients. Ma de kukurami. Npo fo subon egbe dada baba no nemi. Ndio la mesera mesiame. Mesiame no sesere ahoni fa pelefa togbola no konami, togbola no gbenami. Ahola fa agbela fa vila fond et son la fond mais le gbedia ni ti mi va gbejiro ami lo la potani
dan amo la hocha do lo la ho amo npo do lo la po do la o amo lo to o mo lo promotion la ho promotion ni mi ata me di la mi agbegbo me kwa ya po le to bo mo ko mo ko ma ya fo mo ko me zo me sa ya bo sa shimi se sa bata so no be ko me fa dra ku lo mina bon jesu bo fa na fa sa kete to be yebe fa gba mi lo ko be ko me le pa bo ta to nya nya ta to po ki ti na nya du ma tutu no ko me tro me ga me ko me e mi apo le enye mi ave vi na we do so vi nyabe Chikovi que ne ho me plola nya togbe de ka nyabe président de la diaspora togba gamalete tabli goto hetekeli akpan vinavi npe tubi npe na general kota kuno je ho mpo na hona kuko eno via bli fantom yafa sako masajo to gbaja ko do sako jiglo de kaya ko do sako jiglo pene gbaregba pene hlen pene yane ya enye do kame be ma fion mi nuegbe na partager moment vie de kudomi so koro Aisha Kondi ndogbe no kaka pa partager mouvement ya kudomi protection me mouvement ya ya chitero nyawanchi ame on po direct mo ko mpa kameka bon on po direct ka bo wa ma de ku gana mi na troba ngo do mi atro suivre direct so kuro egbebe tem keni protection antiro akpena mi mbo bo sugbon tia egbe dada pono na mi sando dovo ma po me na de worele wozia mi na ma koklo be ndo nto na be feshida mi ma po ma te da jenpere adu otrama adian kosi akpena mi sami na no seserelo nya be ezan we trois keke no boko namilu Sonia Annick j'ai raté mais je vais suivre merci beaucoup akpena mi sami merci bienvenue Nicoletta alafia la che akwelafa agbulafa Patu Alberto ebe ayomi Patu Alberto ebe ayomi le kaji Patu Alberto ebe ayomi le kaji nyare la shiro be agbonamia le yo wewa ne ado ekame action dollar alapia amesen embiona mesiame amere yo nyame nko lo kuji dodia ma ve me ko gbero ke mo ke to la afulme be tamono hanzo be tamu hanazo pa me kuku ngbena gbena dako me kwa kuku agbe de gbena daka pe ke to apasoto ahobi kamasa gbesivun ebodo ameto pa daka me ya pole la pa daka molai pe kabli hagbono mdina na hatona tera homo ba ve pe ke to ne ave botone ave pasoto na ave kuna no la vela pe kuku abadruna abamduna gbeagbo pe kuku abala to yiwe abamudruna agbeagbo kuku abala dro to yiwe ba mo drona gbe agbo koko abala soro ton iwe ba mo drona gbe agbo koko abala dro ton iwe ba mo drona kwawera be koko abala soro ton iwe ba mo drona gbe agbo awo koko abala dro ton iwe re o aba mo drona gbe o gbo be o la do nyanya ze o la do nyanya o la do nyanya o la do Ola ro nyanya ze ola ro nyanya ola ro nyanya ze ola ro nyanya ole kokule ole gbe shi kokula so na legba jadan ke ti jadan la do nyanya ze ola pa be ola do nyanya ze ola ro nyanya botola do nyanya ola ro nyanya ze ola ro nyanya botola do nyanya ole kokule ole gbe shi kokula so na legba jadan ke ti jadan la do nyanya zewo la pawe ola do nyanya zewo la do nyanya ola do nyanya zewo la pawe ola do nyanya zewo la do nyanya la do nyanya zewo la do nyanya ole kokle ole gbe shi ko kwaso wo na legba jagla esi tan jagla la do nyanya zewo la ko po mabusu wo pero o buda fru pe ba jo ma so nusu o po ma be busu wo pe buda fru pe jo ma so nusu o pama be busu o pero buda fu be ba do ma so nsu be o pama be busu o pe buda fu be do ma so nsu be buda fu be go ma so nsu be buda fu be ba do ma so po ba ko pama busu o pe buda fu be a do ma so nsu be bi o pama be busu o pe buda fu be a do ma so nsu be bi o pama be busu o pero buda fu be a do ma so nsu be o pama be busu o pe buda fu be do ma so nsu be buda fu be do ma so nsu be buda fu be do ma so nsu be buda fu be do ma so o be o pama busu o pe kakalo a be buda fu be ba do ma so nsu be gbogli gbogli pera mi
Zana boko. Mi ma vidéo. Mi melo. Na mon plan lo. A mon plan lo. Merci l'ami. Akbe. Bye bye.